Tigras cutter ti skwilaan nga tarennet. Tano matarimaan ko ke nasayaat kita no tilangis na ke kwa. Talpas ko kinita di kuryentinan nga mapan dito iyan ti ignition coil na adamot gam nakapoy ti kuryentina. Adangam nakapoy. Nakapoy ti kuryentina. Kita man kita ikipa video man. Kita anta nakapoy ng nakapoy. Nakita yun, yung kuryentina nalabaga. Dapat na di blong-blong kuma. Natatis sumarono dati langis. Kita dati langis. Tano makita no niya ti damage na dati gamit ti skwilaan. Awan ti langis na, nagtyanan. Mas makita yung muna nagtyanan ti langis na. Dati kwayaw, baka dati ka na baka nadali ti piston ring na dato inalpas. Nagtyanan ti langis na. So ngayon video tapno iti kasta ka makita yung to. Baka ibagayo nga dahito yung patarimaan nyo imbis nga matarimaan ka madadaal mait. So nga i-video kas makita yung mait langis na nagbaset dadda dyan ay kapag tudok dapat naging ganat ta kumanay. Toy. Ito'y kumatilangis na nga imagine pag dilaw. Iso nga datoy hang ko nga mabalin nga pagandaran no, ma-check up ko nga good ti wirings na. No goods ti wirings na madik mabalin nga pandaran, kailangan nga ikan tilangis. Kailangan nga dati spark plug na masukatan. Masukatan dati spark plug na. I-adjust kung to pa dati CDI na. Jay dati ni kwa coil na, ignition coil. Kunak kuma. I-adjust kung to ta nakapoy iti puor na nalabaga. Kung chikapag to da ajay karburador na. Karburador. Padasig agandar di na siya atmat kat no saan ay ke awan ti mabalinak ta hanak nga nag-eskwela nga mekaniko. Kung baga experience ko lang mo datoy ten sursuro nakaadi manong ko di nga inuunami. Di kuyang ko nga Victoriano Perez nga inuunami. Nag-graduate ti Manantan Technical School idi 1981 nga nag-graduate. Iso na tinagbaling Mistro Kide. Iso nga mo kiti ag troubleshooting oray motor. Oray no basta magmagda ti kuryente oray makina nga pangtaltalon amok. Amok iti agtarimaan ta oray hanak nag-eskwela ke insursuro nak idi ni kuyang ko manong ko. Iso nga dagijay mayat apo nga agpatarimaan. Anyo makikita na po ti kinataok. No di ket ti pakiktaan jay malpasan. Sige agyaman nak apaw data lang iti may bagak. Don't judge the book kung nadagaraw by its cover. Huwag mong tignan yung pagkatao pangit man ung maganda. Yung kakayahan niya ang dapat mong pansinin. Yung nalalaman niya, yung skills niya. Salamat po.